Hi everybody, Misha is here. Jadi untuk today punya perkongsian bersempena juga dengan World Autism Awareness Day, Hari Kesedaran Autism Sedunia yang jatuh pada 2 April yang lalu. Dan actually untuk sepanjang April ini sahaja juga merupakan Autism Acceptance Day. Acceptance Month, bermaksud bulan penerimaan autism sepanjang bulan ini. Dan untuk hari ini kita akan sedikit sebanyak cuba untuk memahami apakah misi ataupun objektif kempen kesedaran ini, dan juga untuk kita juga lebih mengenal apa itu autism secara general, dan juga hopefully kita ada idea untuk bagaimana fungsi ataupun peranan kita untuk membantu dalam memberi kesedaran ini, dan juga untuk lebih menerima golongan autisma ini. Jadi sedikit tentang Autism Acceptance Month. Previously banyak kempen hanya mengutarakan tentang awareness, perlunya kesedaran, untuk kita lebih aware di sekeliling kita, anak itu autisma sebab itu dia begini-begini. Tapi untuk sekarang ni the missions ataupun kempen ini lebih kepada untuk promotekan taking more proactive punya approach. Jadi it's more towards acceptance, penerimaan. Jadi bukan sahaja kita kenal autism, kita aware dia ada di sekeliling kita, dan juga kita actually perlu juga untuk terima. Jadi mungkin sometimes kita akan di dalam situasi yang kurang selesa apabila contohnya kerana autisma ini mungkin ada meltdown ataupun mempunyai experience yang they're struggling with some experience, and then bagaimana peranan kita boleh ambil untuk membantu dan juga lebih menghormati, bukan sahaja kepada anak itu tetapi kepada keluarga dan orang yang bekerja bersama-sama dalam membantu kanak-kanak autisma ini. Jadi objektifnya untuk kempen ini ialah to create a world where all people with autism can reach their full potentials or highest quality of life. Ini kempen ini untuk menggalakkan satu persekitaran, satu dunia di mana semua orang ini bukan sahaja yang perlu ambil peranan itu bukan setakat keluarganya, ataupun gurunya, ataupun professionals yang berkaitan, tetapi juga orang awam, mungkin, dan juga badan-badan yang mampu untuk menyediakan prasarana kepada anak ini, supaya semua orang ini di dunia ini mampu untuk memainkan peranan masing-masing untuk membantu kerana autism ini untuk reach highest potentials, untuk mencapai dia orang punya potensi yang penuh, full, dan juga highest quality of life, supaya dia orang juga mampu untuk berfungsi dalam kehidupan sehariannya dengan lebih baik. Jadi itu merupakan objektif ataupun misi yang cuba diusahakan. Jadi untuk kita yang paling penting, first and foremost, untuk kita menjayakan misi ini perlu untuk kita ada kefahaman tentang apa itu autistik. Perlu ada kefahaman, dan selepas kita ada kefahaman barulah mudah untuk kita menerima, dan juga kalau kita di dalam situasi, we are lucky enough to be in a situation yang kita engage dengan kanak-kanak ataupun golongan autistik ini, dan kita hopefully juga mampu untuk take an appropriate punya actions untuk membantu mereka. Jadi
Itu sedikitlah tentang World Autism Awareness, Hari Kesedaran Sedunia ini, dan juga Autism Acceptance Month ini, bulan penerimaan autism. Jadi untuk hari ini juga let's go back to basic. Kita akan cerita apa itu autism, dan apa juga symptoms yang membantu kita untuk recognize, mengenal pasti mungkin anak itu autism, dan juga mungkin some early signs, early red flags untuk mungkin ibu bapa yang ada anak kecil yang ada symptoms yang bila di compare dengan anak yang sebaya yang lain berbeza. Jadi mungkin some red flags kita boleh identify supayanya untuk memastikan jikalau anak itu autism, kita boleh take an early punya interventions, giving an early interventions and treatment yang bersesuaian. Jadi kita start dengan what is autism. Autism ini ialah developmental disability defined by its symptoms. Jadi ianya some people don't like to use the word disability sebab kita ada some negative stereotype, disability sesuatu kekurangan. Some people would like to see it as a difference. It's a neurodiversity daripada some people would like to define neurotypical dengan someone with neuroatypical. Maksudnya kalau seperti kita, sometimes orang akan cakap normal itu ialah neurotypical, tetapi untuk kanak-kanak yang autism ataupun yang related disorder ini ianya dari segi neuronya pun berbeza. Jadi the differences in neuro itu should encourage kita. Jadi kita akan come across dengan term contohnya neurodiverse punya golongan, ataupun yang lebih mudah nak identify ialah kita cakap is a developmental punya disability, yang bermaksud daripada perkembangan development kanak-kanak itu, contohnya 6 bulan, 18 bulan, dan setahun lebih, 2 tahun, itu akan ada kekangan dari segi certain area untuk anak-anak autism ini berbanding dengan kanak-kanak yang neurotypical, yang biasa. Jadi benda itu lebih kepada kita lihat kepada developmental milestone-nya. Jadi jadi untuk apakah sign ataupun red flags? So red flags ini bertujuan untuk lebih kepada educate parents lah. Tapi kalau untuk orang awam, kita boleh identify dengan symptoms ataupun signs yang kita boleh nampak untuk kita identify, ataupun having some thoughts on maybe orang ini autistik. Jadi untuk today saya hanya akan general sahajalah. Jadi untuk lebih spesifik, dia banyak screening test untuk parents punya referrals, and sometimes lebih baik jika ianya sudah nampak a lot of red flags, boleh merujuk kepada pakar untuk didiagnosis dan mendapatkan treatment secepat yang mungkin lah. So untuk common karakteristik untuk autism ialah the child avoid eye contact, selalu mungkin avoid eye contact, and then suka bermain dengan sendiri daripada bergaul dengan orang lain. Jadi dia affect dia punya social skills, dan kanak ini mungkin akan ada repetitive punya behaviour. Some of them more visible dengan repetitifnya lebih kepada dia punya luaran, physical motor, contohnya flapping hands, or like to rocking,
or it could be a verbal, so sometimes they will say the same thing over and over again. Jadi benda itu pun repetitive. Jadi it could be a sign lah. And then lacking of communication and language. Jadi kita tengok dari segi development, umurnya dah 2 tahun tapi words dia hanya berapa patah sahaja, and then mungkin words itu ada tapi apabila dia mahu berkomunikasi dengan orang lain, ini tidak digunakan. Jadi there may be some lack of communications and language skills, and then some fixation on items. So mungkin orang ada interest on very specific things, jadi kalau ada changes they may have some difficulty untuk accept that. So these are just a common punya characteristics. To be more precise, kita boleh tengok more dengan dia punya anak itu punya age. Jadi it's more to developmental age, dan dia punya apa yang dia dah capai, apa yang dia belum capai. Jadi as for that, we'll need some screening test lah, ataupun diagnostic test untuk determine that one. So as I said, today's sharing is going to be very general. So untuk mendapatkan lebih banyak info, advice untuk seek professionals punya testings and advice untuk assess anak itulah. And then some red flags untuk yang common kepada anak autistik, sama juga macam tadi, involving avoiding eye contact, preferred for solitude, maksudnya bermain sendiri sahaja, tidak banyak interest untuk bersosial ataupun engage dengan orang lain, walaupun dengan family sendiri, tapi keinginan untuk dia bersosial tu mungkin kurang. And then mungkin akan affect language. Some of them may have some together with sensory integration punya issue, so dorang mungkin on some punya sensory, dorang akan very hypersensitive, contohnya bunyi bising ataupun lantai yang basah. So mungkin reaction orang mungkin akan menunjukkan orang tidak suka, terlampau yang tidak suka, hypersensitive, ataupun it could be hypersensitive yang kurang. So mungkin they've been seeking a lot of sensory input, contohnya constantly want to put things in the mouth, walaupun umur dah berapa tapi still seeking for that sensations. So this could be some signs, red flags, tapi ianya tidak pasti lagi. Jadi untuk mendapatkan kepastian, rujuk kepada yang pakar untuk assess. So kena buat assessment lah. Sebabnya perlunya assessment, mungkin ada perkembangan ini yang terbantut ataupun tersekat disebabkan another factor. Mungkin ada masalah yang lain, contohnya masalah pendengaran ke, ataupun masalah terlalu involved dengan social media ke, gadgets ke, gadget exposure. Jadi it could be another factors. Jadi to identify if that kid's really autistic, jadi kita kena merujuk pada yang pakar as for that. Jadi done with reflex dan juga signs. Jadi untuk orang awam pun boleh noted lah. Jadi kalau kita nampak pergi shopping mall and then suddenly ada some constructions nearby, and then the kids is having a meltdown. Jadi kita can sort of identify, maybe it's something yang the kids itu tidak suka, or they may have a difficulty untuk tolerate, and then need some help untuk sort of calm down as for that. Jadi berkenaan dengan diagnostik pula, macam saya cakap, ianya untuk the suitable and more credential punya professionals untuk diagnose ini. It could be a pediatricians, developmental pediatricians, or clinical psychologists,
child psychologist untuk undergo buat assessment dan juga diagnose anak ini. Tapi as for today, I will sharing a very common punya diagnostic punya test which is DSM-5. DSM-5 ini didevelop by APA, American Psychiatric Associations, untuk ada few kriteria yang perlu anak itu tunjukkan simptom itu ada, baru di-identify as autism. Jadi saya hanya saya share lah sedikit sahaja, general sahaja tentang apa kriteria itu. Jadi dalam DSM-5 ini untuk kenali seseorang itu autistik, first dia mesti ada persistent deficit in social communication and social interactions. Jadi budak itu akan ada banyak impairment ataupun deficit, kekurangan dari segi dia punya komunikasi sosial dan juga dia punya interaksi sosial dengan orang lain juga. Jadi itu satu. Dan keduanya, anak itu mesti menunjukkan some restricted repetitive patterns of behavior, interests or activities. Contohnya apa-apa behavior yang mungkin restricted, itu sahaja, tertumpu itu sahaja, ataupun interestnya, minatnya itu sahaja dia boleh bercerita. Contoh, dia boleh bercerita tentang Spider-Man for a whole day, ulang. Dia tidak macam kalau kita, kalau dah, walaupun kita minat sesuatu tu, kita memang akan cerita ulang-ulang, tapi benda tu tidaklah berterusan, ataupun dia mungkin akan ada variasi dari cerita kita. Tapi untuk mereka, cerita mereka, script and everything could be repetitive, sama sahaja, or it could be daripada orang punya memory. Jadi dia boleh buat benda itu berulang-ulang untuk tempoh yang sangat lama. Jadi ianya very repetitive and restricted, tertumpu itu sahaja, tidak berkembang. Jadi itu pun another karakteristik ataupun kriteria untuk kita perlu untuk anak itu tunjukkan untuk fit in autism ini di dalam, based on DSM-5. So that's one, that's two, kan? And then yang ketiga ialah symptom itu must be present in early childhood. Must be present in early childhood. So maksudnya bukanlah anak itu umur 5 tahun baru develops, tiba-tiba tak nak bercakap, tiba-tiba tidak mahu berkawan. Bukan, untuk kanak-kanak autistik ini is a developmental disability. Jadi untuk symptoms ini, to be more obvious, memang usually obvious bila dah mungkin later on, contohnya 2 tahun ke atas, baru kita tengok, kenapa anak kawan kita yang umur 2 tahun sudah boleh bercakap few words, tapi anak ini sepertinya tiada minat, hanya dalam dunianya sendiri. Jadi benda itu actually symptoms itu perlu presence daripada birth lagi, lahirnya, dan across dia punya developmental age. Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat ialah symptoms ini altogether limit and impair everyday functioning. So mungkin symptoms ini kesemuanya daripada kekurangan daripada social interactions, dan juga very highly repetitive and restricted punya behavior ataupun interest ini yang somehow akan affect dia punya everyday functioning. So contohnya dalam kehidupan seharian kita, contohnya tiba-tiba dalam hari ini cuti, hari Isnin cuti, berbanding dengan hari Isnin yang lain yang kita selalu kena ke sekolah ataupun bekerja, tapi hari itu cuti. So untuk autism ini, kalau ada changes yang tiba-tiba ataupun
benda itu confusing for him, or they don't know, suddenly contohnya kena keluar or what. Jadi benda tu maybe difficult for them to understand, and it's also affecting orang punya everyday functionings lah. So they may refusing or still want to go to school, still want to go out. Why is it need to stay at home? Jadi benda itu agak sukar bagi mereka. So jadi 4 ini merupakan kriteria yang di listed, di identify ataupun di listed oleh APA DSM-5 untuk kita, untuk professionals identify autism dalam golongan kanak-kanak itulah. So untuk hari ini kita dah kongsi apa itu yang cuba diusahakan oleh World Autism Awareness ataupun Acceptance, dan kita juga hopefully have some ideas on how to identify and recognize autism. Jadi hopefully whenever kita come across anyone yang bagi kita peliknya, kenapa kasarnya or what, kita mungkin have a second thought, or maybe that person is autistic and started and begin to feel more respectful. So apakah peranan, semacam kita cakap tadi, another mission untuk autism acceptance ini bukan sahaja untuk memahami, not only to understand what is autism, but also to acceptance. Jadi untuk acceptance, ianya bergantung dengan the role that you play in a society. So contohnya, if you are an educator, seorang guru yang bekerja dengan anak autism, jadi peranan yang dimainkan berbeza. If you are therapist, therapist pun there are a lot of different professionals untuk membantu anak ini daripada different areas. Jadi ada speech pathologists, ada OT, occupational therapists, ada psychologists, ada behavior analysis, and there could be some more professionals that are addressing different punya needs untuk anak ini develop so that they can reach their full potentials lah. Jadi itu clear. Bagaimana pula dengan orang awam, juga ada yang peranan. Jadi mungkinnya if we come across, contoh tadi come across in a shopping mall and the child is having a meltdown, there's a constructions punya noise that is very disturbing for the child. Jadi what can we take an actions? So maybe we can start offering some help to the family without judgment. Jadi mungkin just asking them, do you need any help? Or maybe some of the family would like the child to have some calm down moment. Jadi it may be very disturbing untuk the people around them, but then if we all can show that we understand and able to respect, so the family also will feel much more relaxed and calm. Jadi whenever you find a family, parents dengan autistic punya child, so be more sensitive, be more respectful, and be more supportive juga, insyaAllah. So I think that's overall my sharing for today. Well, hopefully it's also helpful untuk we all have an idea tentang autism and started untuk be more responsible and respectful in a community with someone with neurodiversity or difference. Kita consider they are difference lah, which is autistic children, insyaAllah. Thank you. Tidak sampai. Bye.